এই তুই কি তোমার কাছে কি হইলে? হ্যাঁ কি আছে তোমার কাছে? তোমার कासे की ऐसे वाला पानी 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 वाला भूत पिट्टा है गाइस। जैसे भी करके हम लोग भूत को तराएंगे। हमारे साथ एक बहुत बहुत भूतला। चलो भूत भूत आज हमारा भूत 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 क्या बाद में देखो भूत कैसे भूत भाई साहब जिंदगी का पहले आज का भूत देखने जा रहा हूँ। भूत अभी तो भाई डर डर सा लग रहा है। डर सा लग रहा है हमको। इसको क्या दिया है? पानी दिया है, पानी पोड़ा दिया है, इसको बाला पोड़ा दिया है। इसको नहीं, इधर सरसा भी है भाई। सरसा भी है? अबे सरसा भी दिया है, बाला भी दिया है। अभी अभी निकल के आ जाएगा, अभी निकल के आ जाएगा भाई। उधर से आ जाएगा, उधर से हम देखेगा भूत। भूत देखने के लिए बहुत सारे लोग आ गया है हमारे इधर। काम हम लोग कर रहे हैं, काम हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा भैया कर रहा है, ये दूसरा दोनों भाई पिटाएगा। दोनों भाई पिटाएगा, दोनों भाई भूत को पिटाएगा। ये रे भाई और एक आदमी आ गया है भाई। हमारा आदमी भाई फुल टीम आ गया है भूत पिटाने के लिए। ये रहा श्याम आ गया है। चलो चलो गाइस चलो भूत पिटाने वाला है यहाँ। चलो 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 चलो। ये रहा हमारा मुरब्बी भी आ गया है। लाइट देखा तो तू लाइट देखा दौड़ी दौड़ी भी काय तो दौड़ी 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 তাই তার সাথে থাকা মোর যাই দৌড়িবি তার সাথে থাকা মুই। এটা কিন্তু আসলে ভূত না জিন। তো এইদিকে আমাদের একটা হাফেজ সাহেব নিয়ে এইখানে আজান দেবেন, এইখানে আরেকজন আজান দেবেন, এইখানে আরেকজন আজান দেবেন, এইখানে আরেকজন আজান দেবেন। তো 4 জন আজান দেবেন। আর আমরা হচ্ছে এক ভাই নিচে বালতিতে পানি, এক ভাই নিচে বালা শস্যা, আর একজন কি নিচে আমি নিজেও জানি না। সবাই আমরা ভূত মানে সরি ভূত জিনকে পিটাবো। রেডি 1 2 3। लोग रेडी হইছে শুরু করব। বাইরে লোক এসে ভিতরে লোক আছে ঠিক। এরা তো 3 জন হইছে তো। 1 2 3 4 জন। চলো 4 জন আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে। रेडी तो नहीं? रेडी रेडी। शाबाश। किधर से? फाइनली इधर से हमको भूत निकलेगा। ओ सॉरी जिन निकलेगा। আমি সে অর্ডার দিব মানে কবুড়ে সঙ্গে অর্ডার দিবি তারপরে मुझे के लिए तो गाद देम ना मैंने माटी। हाँ? अबे गाद नहीं माटी देना पड़ेगा। भूत की थोड़ी ना गाद আছে আমার। আরে এরকম করে খাবি লাইটিং করে জ্বালা খাবি। এই যে আমার সাথে সাথে লাইট যাবে। তো গাইস আমরা এখন ভূত তাড়ার জন্য রেডি। আচ্ছা আচ্ছা ভূত তাড়ার জন্য রেডি আছে। এক বালতি পানি আছে, এক খালি বালু বালু এন্ড কি আছে শস্য। তার কাটা দাদা হবে নাকি? দাদার কাছে আছে তার কাটা। তো আমরা ফাইনালি মূলত জিনকে আমরা আজকে তাড়াবো পিটান দিয়ে দেবো। পিটান বৌদিকে ধরছে আমার বৌদিকে মানে ভাবিকে, আমাদের ভাবিকে জিন লাভ করে। তো এই ভাবিকে এই জিনকে আমরা রেডি 1 2 3 গো। चलो 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 चलो
खाली से उठते ऐसे वाला बहुत बहुत जी 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 खुदा खुदा ये भागो 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 बहुत 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 जी बहुत बहुत इधर आ गया इधर ऊपर में भाई भाग गया हे टीने ऊपर से भागो শেষ তো खत्म